Nejebe adu agbe amebale akewa ejebe anya agbe amekelea adojesi agbea na nyangwe oyo na be agbe. Nwendo jemede aba na du ale gbe me fiton de adeo ejebonu anadontu gbe de me adeo bona tun pe o me. Agbe ya ele sigbe ati ya tiku oleji. Ogbe lo eta ide ati bo atiku sisele deji. Gloire to you. Hallelujah. Atiku ayenyi bone. Ati sisele deji le ewenyi yona. Atiku ayenyi nwike amegbeto de siha de dojona. Ati sisele deji ewenyi de gbeto de lo iku gbanji fi bi odo jona e. Vana si olaka atiku akejebe ali atia. Unu ndo jemede alotwe kana wa class sisele lo ation jio ejebonu mi na fa ation. Atili ali amule faselo. Bonu mi kana li ation e bo u de boa. C'est vrai non? Nugbo ya che. Atili ali amunyi faselo. Ati fifa bo u de boa. Gloire to you. Hallelujah. Waneteli atia jia eladu iladofu. Lendo jemeda kasi huli ation ji nugbo bo mo sisi ya na dubo go. Don nene ya gbele wa. Mo we gbe o me o Don egbe o. atia lete. Ation lo te. Eye atiku oleji. Bo ati sisele deji. Eye mi akpata mi le hlon. Bo mi Eye woya ke la tengere atia jia ewe la kongu. mi me bi sese lo wezu do we bo lo vive do nu e. Wo me de kasi hu ha ation jo we na konu. Elagede atia jile Yesu. Amen. Na ha ation ji lo Jesus. Eye la du free akele atia jia. Bo sise de lo ation jo anadu. Amen. Amen. Eye mujibe ma fion enwa metonde leke la tenli atia ji. Ejebe atia ngba nglobe o. Mbana Be kle nwa atilia to de. lea esengo ejebe a maîtriser ewan gbanto. It is not easy to climb a tree. Ation ji lia e bo wu de bo amo na kle nwa ton de ji ana gbonbo na si hu yi. Gloire to you. Hallelujah. Eye ya mesia mejibe ya yi atia ji amedo wo efo yo mutenlia o. Eyo fatigue yo tro. Amedo le a odon o eyo jani. Gloire to you. Hallelujah. Medele Amedo le a ya gande fo. Eye atia muleke woleke huhuleke eyo gen. Kengbo woya ebe la lie. Gameke le atia wakpata le atia gomele funu. Gloire to you. Hallelujah. Eye wakpata ola no gbon wa be nya o na o. Moe. Aya gande ke fo so are. Na munya ya wan yo anya ma no atia jilo. Eye wo ya kpono no me na kpomuda. Nyanye mutenli aye we la lia. Amenene to le funu. Kengbo do amede oke wa yo janyo mo wo susu chabe yo lagba wo efo a o. Donc ewo ya kokpo be le yiye wo ya ele dépasser fi odo yo jania o wona tout possible yo la le afo la don ne wo cha ava tepe ko le ya ati de kalialia difficulté ko obstacle gbogbo de la ti agome. Amen. Ati lo po de lo tenio medele zufa ati on bo hulon de ji kaka be pe wa be jayi bonu chikonu ye mewe go yo de ye don ala le o e flesia lo iton le me bo ye jayi me atongo ati o wa lo di tawe alo pade do fode bo de yesu jeji o e jayi ti yo wa ponye gbodo fo epo bo mi le su banaha ati enoji me atenio le bisese opolo ati enio sa di o me lo polo hoton de juri odo we do mi dele o no do mi si hu pe o bo hejiwe o anawa mu mi dele lo fia eni o to o me lo polo tebo gbọjọgbọjọ si ho ena do bona do décourager we na so mo wo lo hi ro gbodo emi na heji o gbọjọgbọjọ si ho na lo te. Donc ngukpanto enyin be ejebe a comprendre be ati akenya muleli afifi amedeli aye mu pe o. Voici de kajebe agba hosebede. Amede chali aye bele ati amele dungu ale funo. Amegbogbo de chala ati amelo. Amegbogbo wa tenyi be wa cha ojanyi po wa mu disede be yo la hogbe be yo janyi o. O gba site e yo plawanti e yo gba lemo o gba janyi o gba site ye we kakala ati aji. E do so be la po aso encourager dokuyi o. Alors la pa me o kele gome akọ décourager dokuyi o. Sure ale alome na o ma te wo nde peso e wanti o. Amen. Agbe me wa. Bebe huwe papa do jite me de drop sese e la lo mi ton me medele nu bo ye go jayi bo lo ati o sa nu bo mo lo po ki o so mo ati o si ebo ina do haiji yo medele de jibo ha ati o ji bo lo sisi o du edi de do ye gbo bi sese unu do jite me de wode su ana ha ati o ji do menyo le de lo ati o jo ye go blo kaka bo ko jayi cho be wa deji wo je bo nu ye gbo ho epo mi na ho kaka bo na yeji awon no akaja po me lo ko mi le bo na po découragement e to yo un de po bi sese ekpo la lo tu me. Bien ovi obe ame ka category kawe la po.
Cambio no vitu da pate kwe me hwe na kpon. Ebenke. Elali atia dandandale Yesu. Adona, amen. Anara ti o ji dandandalo Jésus si. Agbe amea. Belo meo. Le département au patane ne be le. Akpale bi fwe o mo we de. Ne mi mu maîtriser principe ya kenyi bazoa. Elano flu la gbe ame bon. No jemede amawa doke no yi dondon gbe o me to ana fulo gbe o me po. Éducation meya. Lonu pikplo me we ya. Eson de meya. Asudi da sidi da me we. Ega chichi meya. Akwe bi ba me we. Ma usubo meya. Ma usi se me we ya. Kengbe la gede atia jia. Jo we ana ha ti o ji. Mo fa o. E bo wo E a. wane nota me na. Ni nota me nu e do ku bo wo. Eye mo gbona na obe amede pepe ke po le jia gome be so. Bono do nu etegbero me de budi amulo aga egbe odo we gosi. Nyamu jina be makpa ame oke le jia do dawo ame oke la ndo amfodam. Emile no bana po melo aga lese do ku gan melo kure nu emile. Ame oke dona for na wa ya na be distraction. Me no le de no do fo nu eye eyin me no gbojo me no zeme. Eye nyamu da pe na ma o na nguna na nye. Be mi do pe nu ma onu ni na mi to. Nyamu bu na wanti o. Emi kuro po ye go Nyamu lo. pona wo. No po ye go Nyamu lo jina be li. ma se wa be nya o. No bana se ho eton de bua. Nyamu do ta o. Ndo hwenu nu ye ya. Ame ikele yi fide nya tepe ya. Me kwe ingbe fide nu Ame po. ikejibe ya li ati aji nya tepe ya. Me bana ha ti o ji nu po. Muno na ti ayo la no yo ebe la no wole ke la janyi. Enu no ti o ji bo na lo adusi pe me na lo yiyo be na lo ami opo we na jayi. Baratue. Alléluia. Donc EJB a évité distraction. Lequel a évité distraction? Eje ko na pa nu eno le bi sese ni aka na pa tito me no le bi. Mon frère, on le fait à semaine de l'autre 2 semaines passées. Yesu Christ be non nommé. Jésus Christ si ni no me. Lekebe wodo anyinke. De bloc mo we yete. Il appelle Matthieu 13, ne yahomi avach Matthieu 13 verset 54 so 58. Matthieu ta waton. Ki khame kande wene. Fi oji le ae edumeke be soa odono no me de Yesu pobe ne echa ebe la chi wa do me aye la trozo sigbe wa we ne. Donc e séparé edokui e jole yibe dume va chi dubume. Funu ebe wodo le yenti ebe resudo. Dans le verset 54 ya Matthieu 13 54 à sole ya. Gameke be resu a mesia me jesi be donko be do doku be jo do nwu si anwa eye be trova iba mo dome ye be trova cha wo be nono me a okpotole me obe aha eba le wo nku obe aha mo carpenter be vie wa mo nyongu wa be vie wa afika be so vale wo nwa o mi abe dume fi amede mo te wo na nwa o de mi abe dume fi angono la mo to na le fi mo to na le fi odoku no mo to na le fi o mi accepter mi abe nono me ye mi le me va fi aye chanto e fi abe so leke ya la tento vovodo. Donc ne de Yesu si le toi de me ya la chisi be wa we ne. Amen. Donc no be éviter distraction enyibe. Ame ya oke be ngufofo. Ame ya oke wa be association kudo wo a. Ma ten tutu o, ma encourager o, ma motiver o. Ye wa la de opoto. Ye wa la no discourager o. Ye wa la gbonya de oke la na wo nto e la chisi be wa we ne ejebe ame wa jiji do. Amen. Amen. Na promi nu si Jésus si ni no me u. Jésus o to de me we ye jide. Bo to eni o me ye do ni no me dele. Bo Christ ka mondo je me de mi ku si hu no to e lo me bo wa ton ta o. We clean de si to o. Bo ai chi to de vo me. Bo fie ni o e wa ton ta bo ti to de yen to lo gbeza to me o e don bi wa chi cheme. De don bi wa chi cheme gudo pe e wa le ko ito e gosi o me. De le ko ito eni o me o ye wa mu ebo pacha ye bi jenu huhu doji bono do mai computer si viodia ma
mai me lesi viodia ne ka gbogbo e wa huzu jele do mi dele o to de me mi di o di bo ninu me mi to e ko jeji nu mi hu e ye ka wa gbonfo di o me da papa mi to wa lo dido e san dido jemede do jemede ana no po ka me dele be na si alodo po bo me no le na wa yan li glonu nu ko yi tu yo kla we de si ye wu Mboube la pour assiper na tradition. Soda gbenye to vovo na nonyeto. Soda gbechi yo e gbovonu no cheto. E to vovo na itonyeto. E gbovonu to cheto. Eye be to vovo na novinyoto. Be gbovonu no vichele ton bi. Eye to vovo na vi oke mujiato. Be le bo gbovonu vie njile ton. Concentration nya le soda gbenye ji. Ene nu fu kweche nu kudi doche yiyi che bi Ça lo veut soda dire gbechi ji. etenyi amede pepe. E si yin me de bu. Ne mi ma gbona be o elanyo. Nu wa mana do ena nyo. Ne mi ma gbona be o yi ngole me Nu ela wa mana mache. do o ya yi de me na yi du ko. Ne mi ma ten tutumo. No ma si hu pipe mi Ne ya. ma ten lia jia o. Bo ma si hu ha ga o a. Ye lano don susu nye be ma janyi. Bana no don ni che bo na jayi. Ye lano discourage mbe ma tro. Bona no gbojo mi bo do lepo. Etenya amede pepe. Asi yin me de bunu mi. Enya ma tro le me be na. Nye na leko Ne si ma ku ten lia do. tia ji. Bonu ma si hu ha ti oji. Bo si so pede. Esi hu yin vie mi ton. Asi emi ton, to emi ton, me de bu. Bona yan li glonu emi le. Be mi ma si hu ha ti oji ya. Emi le na kle mi de si ututon. Ne jo a copy mu. No ejo we opolo mi. Nya nya ma wa jire kudo wolo. Nye na do jire ha we ya. Wa ma wo tu possible ma jiji do. Amo na te po kaka bo na se wizonu E e. nono me wa me. Lo ni no me Parce ni. que mo le yi fide. Don we fide. Ye fi a mo le yi amu ame subo yi na o. Bo fide nka kwe yi Ame me bi chacha no do pe we we. yi na. Me chiacha we no Eye yi. mujibe ma no ame chacha wa me. Oye kabana no me Eye chiacha ame le me. chacha wa jebe wa be susu ne no te. Amen. Bo me chiacha ni o le me e je bonu lili mi to ni no te. Amen. Amen. Engo vegon ake jebe awo. Nu we God e je bonu anablo. But ma fi on de le hle Matthieu 10:14 anka Yesu blon. Matthieu Ebe de 10:14. ne gba nyi be nye le fabriquer o. Ebe Ebe do yin we lo akoko ye be le we. don disciple ebe ne yi fide. E do nu ayi fide. No ho onwi de ya. Nu e yi we ganji yo. Ebe disciple be le don lo. Disciple to le Ebe so no we. yi fide no ho onwi de ya. Nu e yi fide bo No yi no ganji. funu. Ye ni no Wa fide. dungu le funu. Ye ni dunu lo Wa wo fide. musi angu le funu. Ye ni blo nu bi lo E wa fide. yira ahwe wa. Bonu eni donu Wa kwe no ni yi ope. fide. Nu e ka yi E fide. yo mu ho wo. We ma yi ye ya. No hu wa be afogo. Ye ni hu wa fo iton le. Ameya ke matin no d'accord kudo wa ngbagble game be le conviqué be ne no d'accord kudo. Ene me ma si hulo d'accord ka bo lo pero po hawe ya o ma lo. Ma do ni do te me de ni no po ka mi le tantan o ma conviquer ton. Amedo le a omulon munyi be wo nwude na wo yo. Vo be gbogbo ya ke le mewa. Ele tormenté wa be gbigbo ma we ke le wa mea. Me de le dele. Gbogbo nyi de le mewo. Gbogbo ake le mewa. Eye wa wo mu to gbogbo wa. Mi abe gbogbo nyi a le tormenté wo le defu na wo ye nti omulon wo munyi be wo nde na wo. Fifi ame gbogbo ake le menya le tormenté amede. Ya me ale jijidom, ame ale glem, ame ale doma. Fifi ama jagbagba be ma don ti ama te va gbede o. Amedo ma te lo de pekpeke la wa o ma te lo po. Donc gbagbe gamele wanti o. Do you understand what I'm saying? Yes sir. Amedo le o ma lo egbe o. O ma lo o so o. O ma lo o ni so o. Parce que ngude le mewe zo de trodo no gogo wa o mu supporte na o. Eso de trodo o mu supporte na o. Amen. Donc mu hia be la gbe gamela me wa on ti gbede o. Amen. Papa lo nu po mi we zanzanti. Wo lo di do we do jire me de. Me de le de yo ye gbe wan we. Eku yin do jire me de awande nu ye be do gbe wan we o de ji. Do big bo de lo we me o e gbo fonu big bo ye dele ton. Bo big bo we ton no tu mante ye dele. Bo nu ye telo nde bublo e. Bo do banan li gato we bo do lo ya san we o. We ma do mi na force. Bo don ye o do e tell to big bo to e poto ye poto e si hu no po wa. Il a besoin de aide.
Anado hudo gbẹ̀tọ̀ bó na do hudo mede si alọgọ dada. Latutu o. Bẹ́ẹ̀ na do pipe we. Vangba so susu dade agbetoji o enwu ve. Àmọ́ ma zelili do gbẹ̀tọ̀ jí onu wewe. Ela agbe ame besoin aide. Bẹ́ẹ̀ lọ mi omi do hudo alọgọ. Amen. Amen. Ye agbeto ela pere nti o. Bon gbẹ̀tọ̀ we kana go alọnu we. La Bible a dans les Jérémie 17 verset 5. Bible dans le Jérémie 17:5 mais. Ebe mba so susu ebe fipode be nyi be la so susu dade agbeto. Agbeto ela pere nti o lo va ebe mba so susu dade agbeto ji. Gbẹ̀tọ̀ we na go alọnu we. Àmọ́ edo ta nyira kan. Nu tono nu me na zelili to do gbẹ̀tọ̀ jí o. Oui. Jérémie chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Edi e mavo ma wedo. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, Ta nyira kan nu tonu eyin gbẹ̀tọ̀ de no zede jonu gbẹ̀tọ̀ e. qui prend la chair pour son appui Bonu wa se agbaza nu ganje uto. et qui détourne son cœur de l'Éternel. Bonu wa di ayika to si mavo ma wu. Amen. Amen. Bayi ngole me. Il est comme un misérable dans le désert E wa ti di me mado me de adon lo gbe to tro me. et il ne voit point arriver le bonheur. Bẹ́ẹ̀ kó no modo je me de dagbe na wa no mi le gbede ya. Il habite les lieux brûleux Bẹ́ẹ̀ du no wa désert, no te bada zozo si no te gbe to tro si no te le. une terre salée et sans habitant. Ene aiku gbande veje ibo gbẹ̀tọ̀ de bu mo no eji ayi. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel Ta dagbe nu gbẹ̀tọ̀ de no jede donu mavo et ma. dont l'Éternel est l'espérance. Bon mavo ma no inu kundi do ton e. Il est comme un arbre planté près des eaux Enu wa ta idi ati de dodo to pa don. et qui étend ses racines vers le courant. Bẹ́ẹ̀ no wa dre ala ton bon to si sale dali. Amen. 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 Varati. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ma obenya. Ni se ma huo. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, elle a besoin, il a nigba ndi agbeto e le kudo. Elle a besoin be amede la pedentio. Amen. Amen. De lo aiku gbaji Wa fi o. ebe fipode be nyi be la sanko dade amedeji. Yes, Parce que sir. gado me a ameke fike bube pepe de ngwa la sova gado me amunyi funo yo. Gloire à Dieu. Alléluia. E do jeme de nu bo e mi lo aiku gbaji fi. Bo mi na do hu do gbeto ton. Ho to ka do nu mi do jeme de ta nyira kan wen yin me de bude na ze nu kundi do ton do nu gbeto de ji. Ebe la chisi be ameke le de agbele jeme ejebe anyigbaji. E na ta idi gbeto de lo gle lewe lo. O jesi aiku gbaji e. Engude pe ma to le mene. Nu debu na ton si e me ya. Donc, ebe voyayira benyi na meke la sanku dade mavo ma waji. Do na we na inu me de bude na ze nu kun ton jonu mavo ma we. Donne la gede ati amea. Unu do jeme na wa ibi ati o me Emu o. vegwa kejebe awa anya bede ne mawu mutu ahwewa amekebe ele tu ahwea ele pe fugbalo ne no nglo le Somme 127. Yes sir. Nu we God ya na tro we do jeme de ne do jeme de mavo ma un ba gba me lo hwe ogba we e gba voto mo we do lo Somme 127 oni. Pasteur Lenam. Somme 127. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, Nu mavo ma un ma gba hwe o a. ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Me lo bi gba we azo voto wa we de. Si l'Éternel ne garde la ville, Nu mavo ma wa choto o a. celui qui la garde veille en vain. Me lo chicho bo lo hire we o nu voto wa de. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc elle a besoin d'aide, voir aide à ne so magbo. Ne ma on tonton ne choisir amekebe la zana. Amen. Amekebe la zana wa yibe shua e munyi mi abe shua yo. Amen. We yangba sonku dade amedeji o. Amen. Any problem ke hose todo gado mea. Mi kpona nyaga ke podi. Mi kpona nyaga ke zamea. Mu donalon. Ye mi glona be azeto benyi. Ye gado mea nyina mi abe sonke la ba menami. Gado mea nyina podo me kemito. Gado mea nyina toke jimi. Amen. Amen. Ma wo de kanya nwi ke we ya nku omu kpona o ya ikpona ipata. Bibla be ngusi angu la mama le ibe ngo. Bible do nu bi se lo melo ma osi nu ko. Ame gbogbo vana gbonyo ogbona be oncle nyele yevu de tante nyebe la pede nti nye ye ngu de pe mu jona dogbeda nam. Me gege no wa goche bolo do meche le lo yo voto me cho yi kala lo gon mu. Parce que kameke la be susu jo la gbe toji la so susu dade ma uji be ma volontaire o to fi de so yirama. Ye la so susu dade gbe toji afipo de be nyina na de pe ma to le me. When we amana ze nu kundi do to jonu mawa.
Bona wa zenu kudo nu beto nu do eno yinu debu no tonsi emea. Et là, pas parent de y a choisi des vies particulières. De ibe susu patanye de vie wa la nya mene. Ye prise fois de vie wa va janada ba. Yes. Prise fois de vie wa va trona zu prostitute. Yes, Gloire à Dieu. Et ya Alléluia. me akobo be ya ngunye de matole me ye ya va tonata. Mowe. Ya ben popo to vovo na ma oben popo. Amen. Ma ou be folie le sage wa gbe to be sagesse. Yes. Et ye ma ou be gbojo to mu se wa gbe to be mu se. Yes, sir. We na kpɔ de ana blɔgbɔn papa lo di dɔnu mi wɛ dɔdze me de meji tɔ de lɛ de bɔn eno do nukun lili ye to do vi de dzi bɔn vie niwo wɛ no mia nukunu ye bɛn no wuli bɔ nu vie niwo kaka bona dɔdze me de na tɔn de bɔn edze de na mo te du sɔn bɔn vie niwo kɔnu wa do wi ya ye sɔ gudo bɔn mɛ niwo de ma le de bu de otuto wa mɛ niwo wɛ no awu atɔn ta n papa lo mi kplɔ wɛ zanzan di bolo di dɔ dɔdze me de nu gbɔ wɛ bɛtɔ na do alɔgɔ ayiku gbantsi fi tɔn amu ma lɔ bɔnu bɔ de su gbɛtɔ anatsi alɔgɔ tɔtu ye o gbɔ bɔnu ma o si dzro ni yi agba alɔgɔ tɔtu ye tiɲɛ. Pepe mo ake zan ai Georgina. O mba magbobe won to le choisir alongoto yo. Na ma o ne choisir now. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Musu ya mukpobe ya ela nyowo amedea. Ehia be la butame la wakakulu. Ça c'est pas mal. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà ma obe volontaire. Ma we la tekpedenti. On est la li ati ajaye la tutu. Ame yo ke la ati agomea. Ne mi mukpo mi de o game ke la no yo. Kofi tutu muvide. Kofi tutu muvide ya. E la janji. Ele ati ajanku one no ji. Ewe ya ke le jipoa. Ele jiwu musi angu. Domu sova jipo ya ke mule ya. Domu so ya ti wanji. Ye la degbe na mede. E ya me ala tutu ye la yichi. Amen. Amen. No kode na ndolo ho me pon wo ndo jimede no anmoso no onugbo enyo onugbo pepepe bo na le do melo onyo hu melo onugbo amu gbolo no bi sese me do mba o si juro ni no jenu ko no bi sese bo nu mba wo de su ni no chianu mi no gwenu mi ze inu ko to nugbo bo ba juro to e na dede clear mi nugbo no aka ba ko imbi atiyan jiyo zenu kun to do me daji nu kusi poto aiku gbagbo me no de do atiyan do te ba hajiye bo lo di do ni we do jimede ewe yin nu bi sese me ni gwa lo nu emile no do me lo kofi do lo to lo ni pipe mle o kofi na zo wa na jayi amo no do iro mavo ma o de ko e na za kofi de lo come o na do pipe we Abe atigba ti e kemi le lia ene. hallelujah Ele sigba ti ye mi le lia la de. be lo me o ta ide ati no bo mi lo kike jiwe Ngba na nku ne yi gome. ma lo bonu nu kutu ni ido Atikuwa e free amole gome o de free ale jin kanti ele po gome. sisi o ma lo come ne agawe sisi o de te utu alo to po we Ikanyi gome papa wa. e te we do pipo Leke mu janyi survive. de jayi so wa igbo Leke otu agbodo mu survive. de su ho do mi so wa igbo Leke amewa ble mu survive. ide me no blame wa igbo so Ele won ne ele sigba me kele li ati aye be gbale po anyigba. alo mo blo ta idi melo ati onji ka gbele bo lo gudo po we do Anyigba papa nka be la heaven now. ayi ku ma pipe te na he wa nu we Lopo free ala ti aji. ene nu kutu ni lo sise onji Ne e free abe done wo. onu sisi o si ho ve ni siwe E wa de bi ala encourage o. eni o kene na do gan la menu we Abe de pepe asinye ne ke. o ana lo goto alo Pepe asinye ne ke. goto alo che na Pepe pla asinye ne ke. goto alo che na pla Amen. amen Maman mi tono fi gbeda nti mo na do penu ma o sesese ton. Ma o papa to ti meton. Ete ma o obloni. Maman do fi mi ton abe zozo. Pede. Bon. Nou dele wa tondo ou tout tombe mi le mo do den fufu e. Malgré amasinde de mi de mi amodo nou wa pe ou tout tombi. We de nou e wa de mi do e o me, nou e lo jon rouge le na ime. Sozo ko huga. Beze idoto we.
Be bloso eni. Be wa ikwegbe. Edo jiju edo ya. Ye yi suende edo eni wa bi edo biblo edo jiju edo ya. Bo vio wa je. Hodele doji mama njo na ku. Mama echiri na ku don. Bo vio no do numbara bada eno le do be mi do fidi. Be mi be we zun afi po mercredi de. Be mi kumo mama attendez le je mi mo do fi. Be donne mi do jeudi we mi do na wa. Be mi do jeudi. Podo ka e lopo wa. Be mi hosiyan. Bo ifegbe. Bodo ni ne bo si sani we. Amasinde un la ledo ne fi okundo ede me mo we. Jeudi e mi tunda 19h le we prier na be. Me nou e do mi wa we yo. E ku no te pon 19h. Nou e be do viode si nou me yo. Ni a pon viode sou. E mi de sou mo do ho do viode nou bo e sou ku we de bunu. Bo 16h ne le e mi be wezu afi dada mi tondo po je mi gudo. Be mi tunu e mi na mo me de jen we ni na ho de ni. De mi wa hondo susu. Viode ka de mi janku ne. Zozo ne bo fie na zegbon glo. Ko won ye do hon ji fine po won. Ma o je zedo ayi menu dada mi to. Be so vie mi ton pa. Bo ze wa yi honde u bo pasi photo do hon. Bo dada mi ton ze vie si an lo. Bo no sa do photo ou. Bo no sa do photo ou. Bo no papa to tibe. Papa to time. Vie lo alo tondie. O alo fi debu de ade. Ma o tu eni boazoni. Papa to time. Be mi gbo ti jege bodo dada mi ton pon. E te ble yele fo dedi. Mi do fi mi na mo me be na ko de me de akale plavio dimbo je. Si side mo photo uji. E do ezi alo to mo se no ze vio sinta. Bono so do papa to time si photo ou. Bono papa to time dalo vio sinta. Bodo no omblo do fine. Ache. Se foi provoquer o edemi la kuntume. Boy dob dada mi ton do bloene. Be gosifi. Fie zozo bon. Fie naku bon. Mbasi ana chite bo ko kwa no ma auto ti meton esin. Mama do sing benegbe. Naku dote. Zozo dote. De wa jebo doto le kunte so do ve no mo e do doto we o. Do ma uhuzu no lebi. Notre maman est là pour dire merci au Dieu de Totime. Son enfant contractait la rougeole. Tous les soins prodigués ne donnaient rien. Mais l'enfant de sa bouche confessait, je vais mourir. Quand on voit le tableau présenté par l'enfant, c'est plus qu'évident que l'enfant meurt. Elle est venue ici, l'église était fermée. Elle a acheté la bouteille d'eau de guérison. On lui a dit, ce n'est que le jeudi soir à 19h qu'il y a programme. Mais vu l'état de l'enfant, elle est venue ici vers 16h. Toujours la porte de l'église était fermée. Mais le Dieu de Totime n'était pas fermé. Lui, il est partout. Il est partout. Rien ne le bloque, rien ne le limite. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé à l'église, la maman et sa grande soeur ont vu une photo du prophète. La maman a pris la main de l'enfant, commençait pas à passer sur la photo. Elle dit, Dieu de Totime, n'importe où tu es, réponds, interviens. Et la tante a provoqué ainsi le ciel. Le Dieu de Totime n'étant pas limité par une porte ou quelconque, un bâtiment, s'est révélé à l'enfant. Et l'a guéri de la rougeole. L'a guéri de tout ce qui lui donnait la peur pour la mort. Et l'enfant a été guéri complètement. Plus de je vais mourir, plus de fièvre et plus rien. L'enfant est en vie, en pleine forme. Sa maman est là pour qu'ensemble, nous puissions dire merci à ce Dieu qui a guéri son fils. Maman mi ton do fils sans adi bona do pe no ma papa to ti meton. De chan le mi di bo chan le vie mi ton le di. E mi jamblo voyage de bona yi Togo. E mi se da lo meni. E mi do pe doni we do jile nou le do jije da li o ji teme mais e je nou kondo mi bo pla mi wa. E sunu kuto me do pe dono ma papa to ti meton. Mais do de mi wa je lo me on. Ma papa to ti meton. E blo nou pa cha me de.
ba sunu ko mi to me utu mi leko abu na ze gi goze joni na ze mi cross joni e na do eni opere bo mi na si Mau toti meton. Mau toti meton. Mau se ton. Nou bon mau toti meton rogbe. Te ou tunto modo. Nou bon mavo plan mi bonje lo meton. Bonde bujo ashigba. Aliglon le support ali di ta di de le gboto mi tondo. Den wa je don de gben ton basi kopo le po. Din wa na fitero po lo fini o. Edo awutu jezi onu eni o eblo wewu gan ku yawe parce que mi o ilo me dai bo di chi o de dai bo awutu mo nkan toro ti ton bo nu opacha mi kaka bo no koma nu gbo ewa wa me bo pin de do ti ton bo pin ni o yen investi do ke o pin wowe de no je o me mi ton le no je investi wo we eyi to to we daho de lo me o eyi to to we daho mo nkan ton ye blo analyse ye blo de gan bai ye mamon ti Samuel bono ya misa to edo moro ufie samo eno wa bonedo ete kupe nlio eno tu ohun boni nde bono biola mena mi kakabo den wa edu ko sodondo anafi awuto evo kporo tiwe abodo ndo nyem do nde bona nawe amondo siropo boyi to cheton ne do asogan yigbe bo sogan dinu bona nu simon koton anamo hlenga bedo Oh, ye mo bono si yo bono je to me bono gbedo mana avivo mana siwe gba do fide bude si o le nyana ze na mi bon yi si o be de nkwe ngbero so ndo ami ando nti ame ngbo adobo te po bo hen si o lopo ton si ene de nze jonele bo eze si ene bodo nule o eno san eblo le dada mahama ka ba ku pe lo bare ndo o actualité me ate amoasan lo su papati Boden do mono do nu gbo we bondo enu si onu kan to lo zan de ma ku pe lo e wa ru anu enu zan so nu ayete ma ku pe lo e blo no fine ka blo asan ton nso se bo ku pe mo kan to kun a de so wa le ko bo wa kwe bombo le wa yure bodo anafi na lametio neti na we edo to pe na mau na je don to pe na mau to ti meto don ti soro wiwa mi a e wo me na mi bondo na to pe na mau to ti meto ase ho ganjia o si azon hen boton e we hen bodo ilome bon na fiton da son je e da wutu azon we imo e da son je we ye gbon file kwa azon ba e glo ye idoto we ye do pon wewe e blo analyse e blo nu bi ba e glo mais sion e we no vi mi ton zejonu na fieton be nu sion de nu sion o pin wewe vovo we we e do pin busi gbezan to me kaka jeje ma vo ku pin o kwa si pelu ma papa to ti meton et nos boisons. Notre maman est là pour que nous puissions dire merci au Dieu de Totimé. Elle a dit qu'elle voulait voyager, elle a confié le voyage au Dieu de Totimé. Le voyage s'est bien passé, mais arrivé à Lomé, sa tante souffrait d'une toux il y a plus de 2 ans. Elle a parcouru les hôpitaux et tout, mais ça n'allait toujours pas. Mais arrivé là-bas, elle a dit à sa tante, moi j'ai quelque chose que je vais te donner. J'ai l'eau c'est l'eau de guérison. La tante a dit, celui qui tombe dans l'eau n'a plus peur d'avoir de refroidissement. Elle a donné l'eau à sa tante le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Cette toux qu'elle traînait depuis plus de 2 ans. Et même quand elle crachait du sang, la toux a disparu. Elle est revenue ici, elle a encore appelé sa tante. Comment ça va? La tante a dit, c'est parti, je n'ai plus rien. Dis merci à ton Dieu. Dis merci au Dieu de Totimé. Acclamez pour le Dieu de Totimé. Maman mi ton le do fi gbeda ntimbo dlo na dokpe nu ma wo sesese to. Ma wo papa to timeto. Ete ma wo blo nu ye. Maman mi ton de do dondo emi lewe tun sesese oje dun ko. Wun sesese wi we mi ton emi se vivi to. Bo je no emi ton ilo ji do mo fi de fi o vivi. Me mi no pi sesese si tani. E da vichi amakole shota do nebe. Do fi debude ayi boy do nu echai eblole tundo jemende gbigbo bada de do fine ako ibi ma mi sin lebe ma vede wo ni azende da sinu wo ni ana aje mi huji ohwe ogbe o emi dogbonde o mama kumba na wa o me de mi do vivio sewe o emi jodo me mi ton le ni mapo emi po emi dogbon bi eglo
Ache mau do ai ha me mi to moe. Don te mau blo. E don no vie mi to elo. No bedi moko. Beno jai bono budu e de bono ja kwa doji. Bo khesi bio yeme. Bo mama ndo ne mi be mi do. Nkada ni plawa mi wa misa ache o mi gbe. Bedo amisa tuwe. Ye do vio jai, e don jai e budu e de bon jai bono ja kwa doji. Pada ni kla amisa ete amisa namlo. Be mi do bo ete do to ko kablo di. Mi plawa ko bo pombo. Bon, et mi cleva. Samedi 21 mai là. Viens da igjewe de bodo de ou. De mi cleva, bon ma uzo atoko de ni do fi. Bo swalo do taton. Bo degbe do gbigbo. Ye do si 21 jedi. Mais non jai na bi degbe do po. E ku so je debu pon kaka mi do fi o. Ni akwa si pe ma o na blonwe. Notre maman est là ce matin pour dire merci au Dieu de tout humain. Elle annonçait à ses parents le Dieu qu'elle a trouvé à CCC. Elle leur disait, venez goûter ce merveilleux Dieu. Venez manger aux délices de ce Dieu-là. Mais les parents refusaient. Et lui disaient du n'importe quoi. Mais sa soeur, sa petite soeur, tombait tout le temps en syncope. Elle perdait tous ses sens. Elle ne faisait que tomber. Ils sont allés à l'hôpital partout, rien. La maman dit, voilà ce qui se passe. Dit, je vous ai dit, venez voir mon Dieu. Et on verra si mon Dieu peut le faire. Par fini, ils lui ont envoyé sa soeur. Le samedi 21, pour la première fois, elle a amené sa soeur à l'église. Et quand le Dieu de CCC l'a localisé, et s'est avancé vers elle, depuis le samedi 21 mai, jusqu'à ce jour, quand elle a rencontré le Dieu de Totime, elle ne tombe plus en syncope. Elle ne perd plus ses sens. Elle est en pleine forme. Elle est devant vous pour qu'ensemble, nous puissions dire merci à ce Dieu qui l'a délivré, qui l'a guéri. Acclamez pour le Dieu de Totime. Maman miton e wa fi zanzan lo home wi desu. Bedo mina dokpe nu sesese si mau. Mina dokpe nu papa Totime si mau. Nu e mai mau eni wa mi kute tu fie mina de gbe o. Edo mi damlon mi no mo mi de lo siflume. Mi damlon mi no lo troyan le kuwe. Mo e mi no la son jewe mo ne. Agbo wa pe mi kuse totu de mi na blogbon o. We nenu e wa do sesese si honu mi. Bo mi kwe to me do honu mi bo wa fi. Bo penegbe o mi do tanyo. Bo mi je papa ti bo papa ho de nu mi penegbe. Bo de gbe do a 6 ans. Bo de gbe do a son de no tabato nu mi ye. Bo de gbe do we si flou. Bo lo pesa mi tome. De mi no kuto bo no mo mi de lo fi nyanyan le o. Papa de gbe do nu nyanyan le penegbe. We nu papa ho de ni bo mi ko si fi penegbe. Kaka bo mi de gbe ti yon. Mi so mo mi de lo si flou me pon a. Mi so kuto bo mo nu nyanyan de pon a. Mi kute so jason pon o. E we mi wa fi sansanti bo lo mi ni tokpe nu. Se si ma wo. O pe da horo kon Jesu. Ma we ni gonu ji u blo kon pere a. E po biblo e tegbe. E we mama mi ton wa fi sansanti bo jan tokpe nu se si ma wo. E do ma we ne e no pacha me. Ma we ne e le ko si mi kuto pere a. Ma we ne e ya zoro mi kuto bo wi wa tegbe. Na ze mi kroni bo e na dobo to gon bi hina se. Do toy. Praise Lord. Non vigile ma le ko ton mo pon. E no wa zo wo no me cha hwe bi sese nu. Nfon cause pero popon. Yere su gbeta masi eno sa. Mo ka fon ko ba fo bi mo pon no. Ha? De tanga ere tan kana zanti mo na mo kan tun elo ti blo nu bi be glo. Bono nu elo tan gbigbo mi zo we. Bonu de mi blo semaine opo wa ilo semaine de o me passe le wa ro propo. Mbia gume. E ilo me le do. Me do problem le ni wa bon mbia gume. Bo za fo so kle. Bo passe o do da fo to elo chozana ko nu e de me ni karo. E do mo le kana ipo egbele o do e de me o. E karo asuche ye tenu banaza lo da fo wa ka si no di. Bondo e te hun lo afo elo me bolo fi ya. E on do pe ni. E ni on wa yi.
On a fait un peu quelqu'un qui va faire un peu de temps. Ah, on peut faire le zi, ben, on a dormi dans des soirs, des dagues, on gonfine. Bon, d'ailleurs, I want to go and let you know. Ndo yi so na jibo na enyo na le so jipon. Nzi agban che gbeli yan bo da gonli kanowa na jefin po na wero wa fi. Bon jefine. Pero ama si ten tere ndo no blo nu le nle. Mama nde bu glo yan ateno je taru no gbo bi sese. Ero ho kan mi ga bo e wa wo gami no nda zero mo no. Nle do fi ro po fi o en. No fi fi ndo ni we. Ero na we lo nple kwa le bo jan ho kare bo e glo mi. No wa bo ya lisi an siche. Nple mlion mo pan. Bi so gbaya nya ho do e glomi ndo mama prion elua papa fini e no ilo fio do ccc pono ayo en azone bi na ikado era nu gba no mama priya ka fia egbe mi fe ye no ansin we na yon me era cho e no ka de gbon le mo sin o dizon line nda do chaki ten we lo fini nzewa e ron sa mi chaki aizen sin chaki do po era na we lo na so nu we e daro go me ze chaki ten we onu mi e ho nu chaki we adare la siche ndo azolo de wa lo fi de ndo game gbebo na gutan che mi gan mo azon wa nu we lo ma teso do apo wa prior de so e o pe mi e vivi nu mi ah le do ma inu kopo na le sanu ajime de bu so do mi ti anda akuno de azon mi do ma wa egbe oni an na wa do mi do na we lo gbe to go si Ghana bodo ibla analysis bo wa bo ma traité we aliona jro me ne de wa egbo yen wa mi gan bodo ko e vivi nu emi mercredi o emi ko epo na ifide do inde apapa o azomi to na gba ina si mo passe no mama bi o ko sanu bi na ikado me blonu retu na igon te na so si le kwa iko ndo so da gbe to na wa nu e lo no do di to ti me lo yin me do ndo ni be no evivi be yi bi se bo no ma do to bi ni se ma uzo kara we no ilalo se je no mo ni ode bo mama do jere enyo bonu mina drata nu se si ma wo nu e no bloe mama e trata nous c'est mawonu bo khre alian nous c'est ton le de yinsi de yami e so fri côté ni obodo a e do de mama wa hosionu gbolo c'est de afoto je c'est leo de mi ho gbe na gbe bo leko bo e kwa mi o bo hosion we hwe mo pa no do te gbe na gbe asorupo e we fifi nu mama bo e wa fi zanzandi bo do mi na to penu c'est mawo ho pa da holokon Jesu. Nous ne gbeme CCC. CCC. Nous ne fi. Donne me la patrie nous ne fi. Donne de maou de fi. De maou gbede de CCC. Donne de na de clewe. Maman de jemende oncle miton de coup. Be jemene idi. Samedi de wa yo. Ben mi hwe. E mi ka hwe yo. Wa de so atu. Nu e do hwe ho. A hwe ngbe yo. E no ho de couleur le bicho no yikabi. Hwe do de magre mi ho de. Bo so hwe yi da lo menu ma wo. E ku pe o. E mi le hu gba mi to me. Bo iso ete. C'est à vos motos. Baby, mon ami de double protection. Amen. Bon Dieu donc. Maman, ye kono fo Yesu dien we chono di tio. But Dieu, Yesu we su be do me bini bi khome. Baby, do mi ku khome o. Emi ku so da lo ni oji o. Emi ku da mi sa yue. Be da dia da mi sa yue te ni ogbe. Egbe na kwidima ya misa we akwegbe sinu we wa mi force e do mi ho me hwe ngbe a bo ye insiste kakaka mi do mi kun hwe ho me o bo tante mi ton de wa bo do mi do de amaka hwe ngbe a so bolun tu e avo tu e si we go se jonu o no vi tu e si vi do po ni wa ibo a representer we e do no kun hwe ngbe o ni mi kas ni zi avo te se jonu me dia ni representer mi on yi do hu ne mi le kosi ngudoche no kun fwe ngbe un kun so do Yesu me o be gbo jo mi do bi ho be bo no fini o fo Yesu e ton ka aboton e mi ka do zo e mi ton kwi do CCC avò me do zoga ma ba CCC visi ho me
Mamba totime si visin home. Ete ma ou totime tomblo. Tanti devo de ton si home yo. E mon de milen ou peto. Bo de ton de kose lo home de milek be utuo. E na wa blo de ronron ton kle utuo. E wa mwe mi o krafie mi de yo. Bo do we a mi sa te ya de tambwe do we ni a fo eswa mo no fo eswa. Ben les voda dimende kwani ze bolun to eze jo no video ko ni a representer we bo da vo mi ton kun we ho me o a voter en vota a voter en vo bado bo ma suze jo no mende ni wa ho me a voter we de na do rien voter we ko bo Bemi de sou khesidi emi. Emi continue à avoir rien dans zimendeo. Bemi do ha. Bo me bi do ha. Bo me ando avoir ou eda me. Avoir de do ou eda lo me. Bo me bi ja hi honu emi di. Me bi ja hi honu emi di. Do voter en avoir be no do be da lo me we do jai. Edo nou edo mi de lo me jayo kuchite ome. Be wa no komo be gleze ikwegbe do khome. Nou e jede die mi le mate kutu. De ma utotime ko do vamba union te yo. Le die mi le blo. Bo ba kweli tolololo. Cambia me da pate o kada vode ya. Notre mère est là pour qu'ensemble puissions dire merci au Dieu de tout humain. Son frère est mort, elle devait partir à l'enterrement, elle a prié, elle a confié son voyage au Dieu de tout humain. En partant, elle s'est revêtue de notre pagne d'action de grâce. Arrivée là-bas, il fallait faire les cérémonies. Elle a dit, moi, j'ai déjà donné ma vie à Christ, je ne pourrai plus participer à ces gens de choses. Ils ont tout dit pour la dissuader, donne le pagne que tu as pour que quelqu'un te représente. Elle dit, je ne suis plus de ces gens de choses, je ne ferai plus. Après les cérémonies, une de ses tantes est sortie pour dire quel est le pain même que tu as apporté pour que tu dises quoi. On te dit de faire des cérémonies et tu refuses. Le temps de toucher le pain, elle s'est retrouvée par terre. Toute la maison s'est réunie pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Elle a touché le pain. C'est le pain qu'elle a touché, elle est tombée. Hein. Donc tout le monde a fait un pas en arrière pour voir. Et qu'est-ce que notre soeur a fait après? Elle s'est levée et elle est rentrée chez elle. Elle est là ce matin pour qu'ensemble nous puissions dire merci au Dieu de Totime qui l'a protégé et qui l'a défendu au milieu des hommes. Acclamez pour le Dieu de Totime. Maman miton e wa fi zanzanti boja tok pa nou se si maou. E do se si maou nou bo e no blo nou pacha. No vie miton lo po bu accident. E de kunu eni lo fi supo. Bo lo koma me somo. Bon, et ouais, c'est un faux tchoni. Bon, et fonci kouma me. Et donc, c'est ma ou ku no tero ni ojio. Et pour la so wa tienwe. No vie mi to ni on. Et no kun keke, et no pe ou no kun keke da ya wenu e blo accident ni on. Mais nous ne c'est ma ou blo ba fifi nu mi on. E gbedin no vie de sou ouais yi keke ton. Bokun si ku to gbe kaka mo wa feye lo fie gbedin. Niro mesusu tun fofo lo nu e jero ji ton e mesusu tun de papa wa so ni gbolo fie me gbedin e je ri osi bo e de suo e no ze keke ton bono kun bono e fie jue enion se si ma u jena si blo e we mi wa fi sansanti bono mi to pe se si ma wo ko pe